Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak, kita perhatikan brosur Ahad 10 April 2022 yang bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1443 Hijriah. Sekitar Ramadan. Hadis-hadis sekitar puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa salat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 253. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 251. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amali bani adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innimru'un shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski lis-shaimi farhatani yafrahuhuma iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci makinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakannya, yaitu apabila ia berbuka, bergembira karena bukanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, bergembira karena puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 228. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adama yudha'afu, al hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal atau kebaikan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan yang dirasakannya, yaitu gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 807, nomor 164. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatinu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 758, nomor 1. An Abi Hurairah qala, lamma hadara Ramadhanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurima. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan itu. Ketika itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka jahim ditutup dan setan-setan dibelenggu. Dalam bulan itu ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, juz 3 halaman 412, nomor 9502, munqati, karena Abu Kilabah tidak mendengar dari Abu Hurairah. An Zaid bin Khalid al-Juhani qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'an. Rawahu Tirmizi. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu, dengan tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut sedikitpun. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 151, nomor 804. Ini hadis hasan sahih. Aqbala Ramadhanu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ramadhana syahrun iftaradallahu azza wa jalla siyamahu wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu faman shamahu imanan wahtisaban kharaja minadz dzunubi kayauma waladathu ummuhu. Rawahu Ahmad. Telah datang bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah azza wa jalla mewajibkan puasa padanya. Dan aku mensunahkan salat malam untuk kaum muslimin. Maka barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Auf, juz 1 halaman 413, nomor 1688, dhaif karena dalam sanadnya ada An-Nadhr bin Saibah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 228. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi saharu. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dari puasanya itu, dan betapa banyak orang yang sholat malam, dari sholat malamnya itu hanya mendapatkan tidak tidur. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 596, nomor 1571. Ini hadis sahih atas syarat Bukhari, tetapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atasu wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi saharu. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Betapa banyak orang yang sholat malam, dari sholat malamnya itu hanya mendapatkan tidak tidur. Hadis riwayat Ahmad, juz 3 halaman 307, nomor 8865. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi
wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana khina yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu alaihi salamu yalqahu kulla lailatin fi ramadhana hatta yansalikho ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salamu kana ajwada bil khairi minar rihil mursalati. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di antara manusia pada kebaikan, dan beliau paling pemurah pada bulan Ramadan. Ketika Jibril bertemu dengan beliau, dan Jibril alaihissalam bertemu beliau pada tiap malam di bulan Ramadan hingga selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimakkan Al-Quran kepadanya. Maka apabila Jibril alaihissalam menemui beliau, beliau adalah sangat dermawan dalam kebaikan, lebih murah daripada angin yang terlepas. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 228. An Sahlin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Rawahul Bukhari. Dari Sahal radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut Rayyan, yang mana besok pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu, dan tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 226. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an ia berkata, kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 238. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi faqala ma hadza faqalu shaimun faqala laisa minal birri saumu fis safari. Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang dan seseorang telah dinaungi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab, orang yang berpuasa. Maka beliau bersabda, tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 238.
An Salmana qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana faqala ayyuhan nasu qad adallakum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu qiyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu wa huwa sahrus sabri was sabru sawabuhul jannah wa sahrul musawati wa sahrun yazdadu fihi rizqul mu'mini man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqi raqabatihi minan nari wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai'un qalu laisa kulluna najidu ma yufattirus shaima faqala yu'tillahu hadzas sawaba man fattara shaiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mazqati labanin wa huwa sahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nari man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nari was taksiru fihi min arba'i khisalin khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini la ghina bikum anhuma fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallahu wa tastaghfirunahu wa ammal latani la ghina bikum anhuma fatas'aluna Allahal jannata wa ta'awwazuna bihi minan nari wa man asba'a fihi sha'iman saqahullahu min haudhi sarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannata rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Salman ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda, hai para manusia, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya suatu kewajiban dan sholat malamnya tatawuan atau sunnah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah pada bulan itu dengan sesuatu berupa kebaikan, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang menunaikan satu kewajiban, yakni amalan fardu pada bulan itu, maka dia pahalanya seperti orang yang menunaikan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan sabar pahalanya adalah surga. Dan bulan pertolongan dan bulan yang padanya bertambah rizkinya orang mukmin. Barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa pada bulan itu, maka yang demikian itu merupakan ampunan untuk dosa-dosanya dan membebaskan dirinya dari neraka. Dan dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun dari pahalanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak setiap orang dari kami mesti mempunyai sesuatu untuk memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Maka beliau menjawab, Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi buka orang yang berpuasa
meskipun berupa sebuah kurma, seteguk air, atau sedikit susu. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya bebas dari neraka. Barang siapa yang memberi keringanan kepada budaknya, maka Allah mengampuninya dan membebaskannya dari neraka. Dan perbanyaklah pada bulan itu melakukan 4 hal. 2 hal yang dengannya kalian membuat ridho Tuhan kalian, dan 2 hal lagi yang kalian membutuhkannya. Adapun 2 hal yang dengannya kalian bisa membuat ridho Tuhan kalian, ialah kesaksian atau syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kalian mohon ampunan kepadanya. Adapun 2 hal yang kalian membutuhkannya, ialah kalian mohon surga kepada Allah dan mohon perlindungan dari neraka. Dan barang siapa di bulan itu membuat kenyang kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku. Sekali minum, dia tidak akan haus hingga masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, juz 3 halaman 191, nomor 1887, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Keterangan tentang perawi Ali bin Zaid bin Jud'an tersebut, Ahmad bin Hambal berkata, ia dhaif. Bukhari dan Ibnu Hibban berkata, tidak dapat dijadikan hujjah. Nasai berkata, ia dhaif. Ibnu Huzaimah berkata, saya tidak berhujjah dengannya karena buruk hafalannya. Bisa dilihat dalam Mizanul I'tidal, juz 3 halaman 127, nomor 5844, dan Tahdzibut Tahdzib, juz 7 halaman 283, nomor 545. An Abdullah bin Ka'b bin Malik yuhadditsu an abihi qala kana an-nasu fi ramadhana idza shoma ar-rajulu fa amsa fanama haruma alaihi at-ta'amu wasyarabu wan nisa'u hatta yuftira minal ghadi. Faraja'a Umar bin al-Khattabi min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin qad sahira indahu fawajada imra'atahu qad namat fa'aradaha faqalat inni qad nimtu qala ma nimtu summa waqa'a biha wa sana'a Ka'b bin Malikin misla zalik faghada Umar bin al-Khattabi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ia menceritakan dari ayahnya, ia berkata, dahulu pada bulan Ramadan, orang-orang apabila berpuasa ketika tiba saat berbuka lalu tidur, maka dia tidak boleh makan, minum, dan mencampuri istrinya hingga berbuka hari berikutnya. Pada suatu malam, Umar bin Khattab datang dari sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berbincang-bincang dengan beliau. Ketika itu, ia mendapati istrinya telah tidur, padahal ia ingin mencampurinya. Lalu ia membangunkannya. Maka istrinya berkata, sesungguhnya aku sudah tidur. Umar berkata, tetapi aku belum tidur. Kemudian Umar mencampurinya. Dan Ka'ab bin Malik pun berbuat seperti itu. Keesokan harinya, Umar bin Khattab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan hal itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat alimallahu
annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasannya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Oleh karena itu, Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, hadis riwayat Ahmad, juz 5 halaman 356, nomor 15795. An Samurata bani Jundabin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna min sahurikum azanu bilalin wala bayadul ufuqil ladzi hakadha hatta yastatira. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah azannya Bilal menghalangi sahur kalian, dan jangan pula terangnya ufuk yang tegak demikian sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 303, nomor 2346. An Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu wasrabu hatta yunadi ibnu ummi maktumin qala wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Rawahul Bukhari. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum azan. Abdullah bin Umar berkata, dia adalah seorang yang buta, tidak berazan sehingga dikatakan kepadanya sudah subuh, sudah subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 1 halaman 153. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhuhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan azan, sedangkan bejana sudah berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sehingga selesai keperluannya itu. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 304, nomor 2350. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbihi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan bercumbu padahal beliau berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling bisa menguasai nafsunya di antara kamu sekalian. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 233. An Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'da azwajihi wa huwa shaimun summa zahikat. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium di antara para istri beliau sedangkan beliau berpuasa, kemudian istrinya tertawa. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 233.
An Aisyata wa Ummi Salamata zaujayin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ikhtilamin fi ramadhana summa yasumu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya berkata, sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu subuh di bulan Ramadan masih dalam keadaan junub karena persetubuhan, bukan karena mimpi, kemudian beliau tetap berpuasa. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 780 nomor 78. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang sedang berpuasa lalu lupa sehingga makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Hanya saja Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 234. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ijja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala malaka qala waqa'tu 'ala imraati wa ana shaimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tajidu raqabatan tu'tikuha qala la qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini qala la faqala fahal tajidu it'ama sittina miskinan qala la qala famakatha indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fabaina nahnu ala zalika utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun al-araqul miktal qala aina sa'il faqala ana qala khudha fatasaddaq bihi faqala ar-rajulu a'ala afqara minni ya Rasulullah fawallahi ma baina labataiha yuridu al-kharrataini ahlu baiti afqara min ahli baiti fadhuhikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu summa qala at'imhu ahlaka. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau lalu berkata, wahai Rasulullah, saya binasa. Beliau bertanya, ada apa engkau? Ia berkata, saya menyetubuhi istriku di waktu aku puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu mempunyai budak yang bisa kamu merdekakan? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah kamu dapat memberi makan 60 orang miskin? Ia berkata, tidak. Abu Hurairah berkata, lalu orang tersebut diam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba dibawakan 1 arak kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun arak
Maksudnya adalah miktal atau keranjang. Beliau bersabda, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Ia menjawab, "Saya." Beliau bersabda, "Ambillah ini dan sedekahkanlah." Ia berkata kepada beliau, "Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya, wahai Rasulullah?" Demi Allah, di antara dua tepian kota Madinah, yang ia maksud dua tanah berbatu hitam, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka Nabi SAW tertawa sehingga nampak gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, "Berikan makan keluargamu dengan kurma itu." Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 235. An Abi Hurairah rafa'ahu, "Man aftara yauman min Ramadhana min ghairi udhrin wala maradhin lam yaqdihi siyamud dahri wa in shaumahu." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia merofakkannya, ia mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa halangan dan bukan karena sakit, maka tidak bisa diganti dengan puasa selamanya jika dia akan melakukannya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 235. Tentang iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Janganlah kamu mencampuri mereka, istri-istrimu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki malam-malam 10, yakni akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang, yakni lebih meningkatkan ibadahnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 255. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful asral awakhira min Ramadhana. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 255. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadhana wa idza shallal ghadata dakhala makanahu allazi i'takafa fihi. Qala fasta'zanathu Aisyatu an ta'taqifa fa'adzina laha fadharabat fihi kubbatan fasami'at biha Hafsatu fadharabat kubbatan wa sami'at Zainabu biha fadharabat kubbatan ukhra. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghadi absara arba'a kibabin faqala ma hadza fa ukhbira khabarahunna faqala ma hamalahunna ala hadzal birru in za'uha fala uraha fanuzi'at falam ya'takif fi Ramadhana hatta i'takafa fi akhiril asri min Syawalin. Rawahul Bukhari.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Setelah sholat subuh, beliau masuk ke tempat iktikafnya. Perawi berkata, lalu Aisyah minta izin kepada beliau untuk beriktikaf, maka beliau mengizinkannya. Kemudian Aisyah membuat kemah. Kemudian Hafsah mendengar hal itu, lalu ia pun membuat kemah. Kemudian Zainab juga mendengar hal itu, maka ia pun membuat kemah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh, maka beliau melihat ada 4 kemah. Lalu beliau bertanya, ada apa ini? Lalu beliau diberitahu bahwa itu adalah kemah-kemah istri-istri beliau. Lalu beliau bertanya, apa yang mendorong mereka berbuat demikian? Apakah yang demikian itu kebaikan? Bongkarlah kemah-kemah itu, karena aku melihatnya bukanlah kebaikan. Lalu kemah-kemah itu dibongkar dan beliau tidak jadi beriktikaf Ramadan tahun ini, sehingga beliau beriktikaf pada 10 hari akhir di bulan Syawal. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 259. Keterangan di dalam riwayat lain disebutkan sehingga beriktikaf 10 hari yang awal di bulan Syawal. Di dalam riwayat yang lain lagi disebutkan sehingga beliau beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful asral awakhir min Ramadhana hatta tawaffahu Allah taala summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sehingga Allah taala mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 255. An Anas bin Malik qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fil asril awakhiri min Ramadhana falam ya'taqif aman falamma kana fil amil muqbili i'taqafa isrina. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan beliau pernah 1 tahun tidak beriktikaf padanya. Kemudian tahun berikutnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 147 nomor 800 dan ia berkata ini hadis hasan gharib sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadhana asrata ayyamin. Falamma kana al-'amul ladzi qubidha fihi i'taqafa isrina yauman. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap Ramadan selama 10 hari. Maka ketika pada tahun di mana beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 260. An Aisyah annaha qalat as-sunnatu 'alal mu'taqifi an la ya'uda maridun wala yashhada janazatan wala yamassam ra'atan wala yubasiroha wala yahruja li hajatin illa lima la budda minhu wala i'tikafa illa bisaumin
wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah ia berkata, menurut sunnah bahwa orang iktikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak menyentuh wanita, tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk sesuatu keperluan kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya. Dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada iktikaf melainkan di masjid jami. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 333, nomor 2473. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjidi fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjulurkan kepala beliau ke kamarku, sedangkan beliau berada di masjid. Lalu aku menyisir rambut beliau. Dan dahulu apabila beriktikaf, beliau tidak masuk rumah kecuali untuk suatu keperluan. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 200.